නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන් රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක අපි මේ වෙලාවේදී ඉල්ලන්නට ඕන. අපි මේ සටන වෙනුවෙන් පෙනීම අපි මේ සටන වෙනුවෙන් පෙනීදී ඉවර වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට විතරයි. එක්කෝ නිදහස් පලස්තීනයක් හම්බෙනකම් අපි මේක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. නැත්නම් අපි මියනකම් අපි මේක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. இல்லை என்றால் நாம் சாகும் வரை அவர்களுக்காக வேண்டி இருக்கலாம். We feel hurt. We will not allow you to starve. And we must demand this from our government. ඩොලර් වෙනුවෙන් ආත්මය පාවා දෙන්න ශ්‍රී ලාංකික විදිහට අපි කවුරුත් සූදානම් නැහැ කියන එක Make the cry for Gaza loud and clear. Can I hear it now? Let it be heard in Tel Aviv and the White House. Free, free Palestine. 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 Thank you, brothers and sisters. Thank you very much. May this cry be until Gaza is free. අපි හැමෝම දන්නවා මේ වෙලාවේ මුළු ලෝකෙම මිනිසත්කමක් තියෙන සියලුම දෙනා මේ වෙද්දී පලස්තීන කියන ලේබැගිරීම වෙනුවෙන් හඬ නගන මොහොතක්. எங்களுக்கு தெரியும் மனிதாபிமானத்தை விரும்பக்கூடிய அனைவரும் உலகளாவிய ரீதியில் இப்போது பாலஸ்தீன மக்களோடு இருக்கிறார்கள். කොළඹ විතරක් නෙමෙයි මේ ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ මුළු ලෝකෙම වීදිවලට මිනිස්සු පාරට බහැලා මේ අසාධාරණය මේ ඝාතන මේ ලේබැගිරීම නවත්තන්න කියන මොහොතක්. கொழும்பில் மாத்திரமல்ல ஆசியாவில் தெற்காசியாவில் உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் இந்த மிலேச்சத்தனமான தாக்குதலுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டிருக்கிறார்கள். අන්නේ අරගලේ කොටසක් විදියට තමයි මේ සටනේ කොටසක් විදියට තමයි මේ මුළු ලෝක සටනක කොටසක් විදියට තමයි අපි හැමදෙනාම මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ඉන්නේ. அதன் ஒரு கட்டமாகத்தான் உலகளாவிய මේක නිකන් සටනක් නෙමෙයි. මේ සටන දිනනවද නැද්ද කියන එක උඩ මේ ලෝකේ මනුස්සකම ඉතුරු වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. இந்த யுத்தம் வெற்றி தோல்வியை தாண்டி இந்த யுத்தம் நிறைவடைவதில் தான் மனிதாபிமானம் தங்கி இருக்கிறது. පහුගිය අවුරුද්දකට 60000ක් මිනිස්සු ඝාතනය කරලා 20000ක් කුඩා දරුවෝ ඝාතනය කරලා තමන්ගේ බිම අහිමි කරගෙන යන මේ අමානුෂීය යුද්ධය මේක පලස්තීනයේ නිදහස් රාජ්‍යයක් විදිහට ජයගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ මනුස්සකම ගැන අපිට මෙතනින් එහාට කතා කරන්න අමාරු වෙනවා. ஆம், கடந்த ஆண்டு 60,000த்திற்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுள் 20,000த்திற்கும் அதிகமான குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த யுத்தம் இதோடு நிறுத்தப்படாவிட்டால் மனிதாபிமானம் எங்கே என்ற கேள்வி மாத்திரம்தான் எஞ்சி இருக்கும். අපි මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට කෑම පොඩ්ඩක් ඉල්ලගෙන නැත්නම් වතුර නැතුව පොඩි දරුවෝ අර බඩවල් පිටට ඇවිල්ලා ඇටසකිලි වගේ වැටිලා ඉන්න මොහොතක්. நாங்கள் பேசக்கூடிய இந்த தருணத்தில் கூட உணவில்லாமல் பானமில்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சாவு அதாவது அவர்களுடைய இறுதி மூச்சு வரை அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். මේ සටන දිනන්නේ මුළු ලෝකෙම මනුස්සකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න මිනිස්සු එකට එකතු වුණොත් එකතු වෙලා බලපෑම් කරොත් විතරයි. ඒ නිසා තමයි අපි හැමදෙනාම මේකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. இந்த யுத்தம் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம்தான், மனிதாபிமானத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் இருந்த அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால் மாத்திரம்தான் இந்த யுத்தம் நிறைவுக்கு வரும். அதற்காக வேண்டிதான் நாங்கள் இன்று ஒன்று திரண்டிருக்கிறோம். අපි හැමෝටම විවිධ මතවාද තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ දේශපාලන අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පලස්තීනයේ නිදහස් විය යුතුයි කියන එක ඇරෙන්න වෙන මතයක් අපි කාටවත් තියෙන්න බෑ මේක ගැන. எங்களுக்கு வித்தியாசமான சிந்தனைகள் இருக்கலாம், வித்தியாசமான அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய பாலஸ்தீன மக்களுக்காக வேண்டி அவர்களுடைய விமோசனத்திற்காக வேண்டி நாங்கள் அனைவரும் ஒரே சிந்தனையில் இருக்க வேண்டும். මේ ළමා ඝාතන නවත්තලා පලස්තීන නිදහස් රාජ්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බැරි නම් දේශපාලන නෙමෙයි අතටම මනුස්සකමටවත් සුසු නැහැ. இந்த யுத்தத்தை நிறுத்தி இந்த குழந்தைகள் கொல்லப்படுவதை நிறுத்தாவிட்டால் அரசியல் செய்வதில் எந்த பலனும் இல்லை. ඒ නිසා කිසිම දෙගිඩියාවක් නැහැ. හැකි උපරිමයි අපි සියලුම දෙනා මේ සටන වෙනුවෙන් ඉන්නවා. නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන්
ගාසාවේ නිදහස වෙනුවෙන් මේ ජනතාවගේ වේදනාව නිවා කිරීම වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නවා. எனவே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. பாலஸ்தீனத்திலே யுத்தம் நிறுத்தும் வரைக்கும், காசா மக்கள் நிம்மதியடையும் வரைக்கும் இந்த போராட்டத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்தும் இருப்போம் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. මේක නැතුව අපිට දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න බෑ. அரசியல் பேச முடியாது எமக்கு. අද දැන් දවස් ගානකට පස්සේ මම ගෙදර යනකොට මම දන්නවා මගේ අවුරුදු දෙකක පුතා ගෙදර ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මේ මොහොත වෙද්දී අපි දන්නවා පලස්තීනේ ගාසාවේ ඊළඟ පැයේ තමන්ගේ දරුවා ජීවත් වෙයිද කියලා දන්නේ නැති අම්මල තාත්තලා ගොඩකින් පිරලා ඉන්නේ. நான் இங்கே உரையாற்றிவிட்டு இன்னும் 2 மணித்தியாலங்களில் என்னுடைய வீட்டுக்கு போகும்போது என்னுடைய மகன் வீட்டிலே இருப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால் அடுத்த மணித்தியாலத்திலே பாலஸ்தீன குழந்தைகள் இருப்பார்களா என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாகவே இருக்கிறது. අපි මේ වෙනුවෙන් දශක ගානක් සටන් කරපු ව්‍යාපාරයක්, ආරම්භයේ ඉඳන් සටන් කරපු ව්‍යාපාරයක්, නොසැලී සටන් කරපු ව්‍යාපාරයක්. நாங்கள் இதற்காக வேண்டி பல வருடங்களாக போராடிய ஒரு கட்சி, பல விதமான போராட்டங்கள், வித்தியாசமான போராட்டங்களை செய்திருக்கிறோம். අවුරුදු 50ක් තිස්සේ නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන් පැවති හැම විරෝධතාවයකටම ලංකාවේ සහභාගී වෙච්ච ඉදිරියෙන් හිටපු ව්‍යාපාරයක්. 50 ஆண்டுகளாக பாலஸ்தீன மக்களுடைய சுதந்திரத்திற்காக வேண்டி நடைபெற்ற எல்லா போராட்டங்களிலும் இருந்தவர்கள் நாங்கள். ඒ නිසා ඒක එදත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි, හෙටත් එහෙමයි. මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන තුරු අපි මේක ඉස්සරහින් ඉන්නවා. எனவே அன்றும் அப்படித்தான், இன்றும் அப்படித்தான், நாளையும் அப்படித்தான். இந்த போராட்டம் நிறுத்தும் வரைக்கும், நிறுத்தப்படும் வரைக்கும் களத்திலே நாங்கள் நிற்போம். අර ආරම්භයේ කතා කරපු මහත්මයා පැහැදිලි කරා අධිරාජ්‍යවාදයේ විසින් කොහොමද මේ යුද්ධ ඇති කරේ කියලා. ஆரம்பத்திலே உரையாற்றிய சகோதரர் சொல்லியிருந்தார் மேலேத்தியவாத யுத்தங்களை பற்றி. මේ සහෝදරයා පැහැදිලි කරා පලස්තීන යුද්ධයක්, පලස්තීන ජනතාවට මේ පීඩනය කොහොමද අධිරාජ්‍යවාදයේ විසින් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ, අවුරුදු ගානකට කලින් ගොඩ නැගුවේ කියලා. அவர் சொல்லியிருந்தார் மேலேத்தியவாதிகள் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது எப்படி இந்த யுத்தத்தை திணித்தார்கள் என்று. ඒක ඇත්ත. හැබැයි අපි දන්නවා අධිරාජ්‍යවාදී අපිට ඇති කරේ යුද්ධ විතරක් නෙමෙයි. அது உண்மை. ஆனால் மேலேத்தியவாதம் ஏற்படுத்தியது யுத்தம் மாத்திரம் அல்ல. අපිට කුසගින්න ඇති කරා, பசியை ஏற்படுத்தினார்கள். මේ දුප්පත් රටවල දිලිඳුකම ඇති කරා. இந்த ஏழை நாடுகளிலே அவர்கள் இன்னும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினார்கள். කඩා වැටුණු ආර්ථිකය එකතු කරා. பொருளாதார பின்னடைவை ඒවා ஏற்படுத்தினார்கள். ගන්න බැරි ණයගතිභාවය ඉතුරු කරා. கடனை ஏற்படுத்தினார்கள். එහෙම අපේ රටවල් වල කොඳු කඩලා දැම්මා. இவைகள் எல்லாம் எங்கள் நாடுகளுக்கு ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள். අපිත් රටක් විදියට ඒක විඳිතේ. நாங்களும் ஒரு நாடாக அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். පලස්තීන තරම් නැති වුණා. பாலஸ்தீனத்திற்கு மாத்திரம் அல்ல. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ ලෝකේ මේ පීඩනයේ ඉන්න හැමෝම එකතුවත් විතරයි මේක ජයග්‍රහණය කරන්නේ. எனவே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தால் மாத்திரம்தான் இதில் வெற்றி பெற முடியும். සහෝදර සහෝදරියනි හොඳට මතක තියාගන්න சகோதர சகோதரர்களே, நல்லாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். අමාරුම වෙලාවේ පෙනීදීම තමයි පෙනීදී. கஷ்டமான காலங்களிலே நாங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி இருப்பதுதான் மிக முக்கியமானது. අපි අමාරුම වෙලාවේ මේ සටන වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න මේ සටන ඉස්සරහින් හිටගෙන ඉන්නවා. எங்களுடைய கஷ்டமான இந்த காலத்திலே அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் நிற்போம், நின்று கொண்டே இருப்போம். ගිය සතියේ පලස්තීනයට සහයෝගය දැක්වුවා කියලා කැනඩාවට අතිරේකව 15% බදු පැනෙව්වා. கடந்த வாரம் பாலஸ்தீனத்திற்கு உதவி செய்தார்கள் என்பதற்காக வேண்டி கனடாவுக்கு 15% வரியை உண்டாக்கினார்கள். ලංකාවේ ආර්ථිකය තියෙන්නේ හෙල්ලි තියෙන්නේ. இலங்கையின் பொருளாதாரம் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது. අපි පලස්තීන ජනතාවගේ කුසගින්න නැති කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. நாங்கள் பாலஸ்தீன மக்களின் பசியை போக்குவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்காக வேண்டி ඒ இருப்போம். වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. போராடுவோம். සටන පෙරමුණේ ඉන්නවා. போராட்டத்திலே முதன்மை வகிப்போம். හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සු කුසගින්නට ඇදලා දාන තියෙන අපිට ගන්න බෑ. எனவே இந்த நாட்டு மக்களை பசியின் கொடுமைக்கு தள்ள நாங்கள் தயாரில்லை. අපි මේ දෙකම වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඒ දෙකම මේරගෙන මේ සටන ඉස්සරහට ගෙනියනවා. நாங்கள் 2 காரணங்களுக்காக வேண்டியும் முன்னால் நிற்போம், 2 காரணங்களை மையப்படுத்தியே இருப்போம். අපි මේ ජාතිවාදයට විරුද්ධව පෙනී ඉන්නවා. நாங்கள் இனவாதத்திற்கு எதிராக நின்றோம். දශක ගානකට පස්සේ ජාතිවාදී පරද්දන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා.
பல வருடங்களுக்கு பின்னால் இனவாதம் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. දශක ගානකට පස්සේ ජාතිවාදී පාවිච්චි කරලා දේශපාලනය කරන එක ආණ්ඩු කරන එක නවත්තන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. பல வருடங்களுக்கு பின்னால் இனவாதத்தை பயன்படுத்தி அரசியல் செய்வதை நிறுத்தி இருக்கிறோம். ඒ දේ අපි කරමින් පෙන්නමින් ඉන්නවා. அந்த விடயத்தை செய்து கொண்டு காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். අපි පලස්තීනයට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන ජාතිවාදී යුද්ධයට විරුද්ධයි. ඒ වෙනුවෙන් දිවිහිමියෙන් පෙනී ඉන්නවා. பாலஸ்தீனத்திற்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய இனவாத யுத்தத்திற்கு எதிராக நாங்கள் எதிர்ப்போம். அதற்காக வேண்டி நாங்கள் இருப்போம். හැබැයි ඒ වගේම අපි ලංකාවේ ඔබයි ජාතිවාදයට යට වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. எனவே அதற்காக வேண்டி இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய உங்களை மீண்டும் இனவாதத்திற்குள் தள்ள விட மாட்டோம். ඒ වගකීමත් අපිට තියෙනවා. அந்த பொறுப்பும் எமக்கு இருக்கிறது. ඒ නිසා මේ අසීරුම වෙලාවේ අමාරුම වෙලාවේ අසීරුම තැනදගෙන අපි පෙනී ඉන්නවා. எனவே இந்த கஷ்டமான காலத்திலே துன்பமான காலத்திலே நாங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி இருக்கிறோம். මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට මේ විරෝධතාවයට සම්බන්ධ වෙලාද ගෙදර යන්න පුළුවන්. இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருவாரியானவர்கள் இந்த நிகழ்வு முடிந்து வீட்டுக்கு போகலாம். ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. போய் කරපු இருக்கலாம். සතුටු වෙන්න පුළුවන්. சந்தோஷப்படலாம். අපි ඊටාම සංකීර්ණ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙනවා මෙතනින් පස්සේ. நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தை அடைவோம். இதற்கு பின்னால் උද්ඝෝෂණ කරලා නිකන් ගෙදර යන්න බෑ මේ තියෙන තත්ත්වය. ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு பின்னால் இந்த நிலைமையோடு நிம்மதியாக வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாது எமக்கு. තමන්ගේ ෆෝන් එක චෙක් කරලා බලන්න මේ වෙද්දි. உங்களுடைய ජාතිවාදී රූපවාහිනී නාලිකාවක් විසින් අපේ മന്ത്രിතුමියක් මේකට සහභාගී වුණා කියලා සම්පූර්ණ මඩ ප්‍රචාරයක් ප්‍රහාරයක් කරගෙන යනවා. உங்களுடைய மொபைல் போன்களை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போதே ஒரு இனவாத ஊடகம் எங்களுடைய அமைச்சர் இதிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை செய்தியாக போட்டிருக்கிறார்கள். අපි මේක ඉලක්ක බවට පත් වෙනවා. நாங்கள் ஆச்சரியம் அடைகிறோம். ඒ නිසා ඒ කෙසේ වුණත් අසීරුම වෙලාවේ අමාරුම වෙලාවේ අපි මේක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඒක ස්ථිරයි. எது எப்படி போனாலும் கஷ்டமான கடினமான இந்த தருணத்திலே அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் இருப்போம். ගාසාවේ නිදහස වෙනුවෙන් නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන් අපි එදත් පෙනී හිටියා අදත් පෙනී ඉන්නවා හෙටත් පෙනී ඉන්නවා. காசா மக்களுக்காக வேண்டி பாலஸ்தீன மக்களுக்காக வேண்டி அவர்களுடைய சுதந்திரத்திற்காக வேண்டி நாங்கள் அன்றும் இருந்தோம் இன்றும் இருப்போம் நாளையும் இருப்போம் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன். විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන්. பல விடயங்களை சொல்லலாம். නමුත් මම අවසාන වශයෙන් ඔබට එක පොරොන්දුවක් දෙනවා. இறுதியாக ஒரே ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உறுதியை வழங்குகிறேன். අපි මේ සටන වෙනුවෙන් පෙනීම අපි මේ සටන වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳි විවර වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට විතරයි. எமக்கு இந்த போராட்டத்திலே 2 முறைகளிலே அவர்களுக்காக வேண்டி இருக்கலாம். එක්කෝ නිදහස් පලස්තීනයක් හම්බෙනකම් අපි මේක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ஒன்றோ சுதந்திர பாலஸ்தீனம் கிடைக்கும் வரை இந்த போராட்டத்திலே தொடரலாம். නැත්තම් අපි මිය යනකම් අපි මේක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. இல்லை என்றால் நாம் சாகும் வரை அவர்களுக்காக வேண்டி இருக்கலாம். කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා. මේ සටනේ ඔබත් එක්ක අවසාන මොහොත දක්වා අපි ඉදිරියට ඉන්නවා. මේ සටනට ජය වේවා. නිදහස් පලස්තීනයට ජය වේවා. எனவே நீங்கள் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம். இந்த போராட்டத்திலே உங்களோடு நாங்கள் மரணிக்கும் வரை இருப்போம் என்பதை கூறிக்கொண்டு சுதந்திர பாலஸ்தீனத்திற்கு ஜெயவேவா என்று சொல்லி விடைபெறுகிறார். ஃப்ரீ பாலஸ்தீன். මේ මොහොත වන විට අපි දන්නවා ගාසා තීරයේ දරුවන් මරා දමමින් ඇමරිකාව එවැගේම ඊශ්‍රායලය එකට එකතු වෙලා පලස්තීනය තුල දැවැන්ත ජන සංහාරයක් සිදු වෙන මොහොතක්. එවැනි මොහොතක මනුෂ්‍යත්වය හදවත් දල්වාගෙන ඒ අමානුෂික යුද්ධයට එරෙහිව අපි දැක්කා පලස්තීනයට විරුද්ධව යුද්ධය ප්‍රකාශ කරන මොහොතේ ඉඳලා අපේ රටේ ලාංකීය ජනතාව විවිධ විදියට මනුෂ්‍යත්වය හදවත් දල්වාගෙන මේ අරගලයට ජවය දුන්නා. අද සතුටක් තියෙනවා. ඒ අරගලේ වේදිකාව ටිකක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අරගලයට විශාල පිරිසක් රොද මැදලා තියෙනවා. අපි අපිට මතක් කරන්න කැමතියි එක වෙලාවක රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පලස්තීනයේ ජන සංහාරයට විරුද්ධව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද කාර්යාලය ගාව ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ගාව උද්ඝෝෂණය කරන වෙලාවක ධම්මික සහෝදරයා කුදලාගෙන පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් කරා. එහෙමයි තිබ්බේ. හැබැයි ලාංකීය සමාජය ඇතුළේ මර්ධනය ගෙනෙද්දි අපේ රටේ
මුස්ලිම් ජනතාව, ඒ වගේම සිංහල ජනතාව, ඒ වගේම මනුෂ්‍යත්වයට ආදරය කරන මිනිස්සු පලස්තීනයේ දරුවන් මරද්දී නිහඬව හිටියේ නැහැ. ඒ වගේම පලස්තීනයේ මිනිස්සු සමූල ඝාතනය කරද්දී ඒ වගේම ඔවුන්ට තියෙන සැපයෝ මාර්ග අවහිර කරලා ඔවුන් निराहारව කුසගින්නේ දරුවන් කේන්දෑරි වෙද්දී බලා හිටියේ නෑ. Tamanට පුළුවන් විදියට වීදි වලට ඇවිල්ලා මේ අරගලය ශක්තිමත් කරා. අපි දන්නවා යුද්ධයේදී පළමුවෙන්ම මැරෙන්නේ මනුෂ්‍යත්වය. ඒක නිසා පලස්තීනයේ අද දවසේ වෙන යුද සංහාරය, ජනඝාතන, එවැගේම දරුවන් මරා දැමීම්, එවැගේම කුසගින්නේ තැබීම්, එවැගේම මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙලා දරුවෝ මැරෙන විදිය කාටවත් නිහඬව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි මතක් කරනවා නැවතත් මේ වෙනකුණුත් නිහඬව ඉන්න ලේඛකයන්ට ඔබේ හදවත මනුෂ්‍යත්වයෙන් පුරෝගෙන මේ ගැන ලියන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා සියලුම ආගමික නායකයන්ට අපි අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මෙච්චර ජනඝාතක වෙද්දී, මෙච්චර ජනසංහාරයක් වෙද්දී, මෙච්චර කුඩා දරුවන් මරා දමද්දී කොහොමද මොකක්ද තියෙන සදාචාරය, නිහඬව ඉන්න තියෙන සදාචාරය මොකක්ද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා සියලු කලාකරුවන්ට ඔබ නිහඬව හිටියනම් ඒ නිහඬ බව බිඳිමු නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි සියලුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ආරාධනා කරනවා මෙච්චර හරියක් මේ දරුවන් මරා දමද්දී ඔබේ මනුෂ්‍යත්වය තාමත් නිහඬ වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ හෘද සාක්ෂිය අවදි කරන්න කියලා සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා යුද්ධයකදී පළමුවෙන්ම ඝාතනය වෙන්නේ, පළමුවෙන්ම නිහඬ වෙන්නේ සත්‍ය. අපි දැක්කා පලස්තීනයට ඇමරිකාව ඒ වගේම ඊශ්‍රායලය එකතු වෙලා තමන්ගේ අධිරාජ්‍යවාදී උවමනාව වෙනුවෙන්, තම ආර්ථික උවමනාව වෙනුවෙන්, ආර්ථික තරඟය වෙනුවෙන් කොහොමද මැද පෙරදිග අස්ථාවර කරන්න පලස්තීනය යොදාගන්නේ කියලා. ඒක විටක විග්‍රහ කරා ජාතිවාදී, ආගම්වාදී ස්වරූපයෙන්. අපි දන්නවා අපේ රටේ යුද්ධයක් ඇතුලේ කොහොමද සත්‍ය මරා දැම්මේ කියලා. ඒ අත්දැකීම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විදිහට අපට තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැක්කා අපේ රට ඇතුලේ කොහොමද වද කොත්තු, වද ශාපිලා ගෙනල්ලා බලය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරේ කියලා. ඒ වගේම අපි ඔබට මතක් කරනවා මේ වෙනකොට සමහරක් එවැනි ජාතිවාදී තැන්වල හිටපු අය පලස්තීනය වෙනුවෙන් කිඹුල් කඳුළු හලන මොහොතවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම මේක ජාතිවාදී, ආගම්වාදී මුහුණුවරකින් නෙවෙයි අපි මේ දෙස බලන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ බලවත් රටවල් මේ මැද පෙරදිග කලාපයේ අස්ථාවර කරමින් ඔවුන්ගේ අධිරාජ්‍යවාදය පතුරවමින් තියෙනවා. අපි මතක් කරනවා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ඒක අද පලස්තීනයට වෙන්න පුළුවන්, ඒක හෙට දවසේ අපට වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සියලු ජනතාව අධිරාජ්‍යවාදය වෙනුවෙන් විරුද්ධව නැගී සිටින්නට ඕන. ඒ වෙනුවෙන් හඬ නගන්නට ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අරගල කරන්නට ඕන. ඒ වගේම අපි ඔබට මතක් කරනවා ඉතාමත් ආදරයෙන් මම මුලින් මතක් කරා වගේ මේ වේදිකාව ලොකු වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්න ජනතාව ලොකු වෙලා පළල් වෙලා තියෙනවා. විවිධ මුහුණුවරින් මේ අරගලය ශක්තිමත් කරන්නට මැදිහත් වෙමින් තිබෙනවා. අපි ඒක නිසා මතක් කරන්න කැමති ලෝකේ ආණ්ඩු ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන රාජ්‍යයන් මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මෑත ඉතිහාසයේ ඉතා පැහැදිලිව අපිට තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා
මිනිස්සු වෙනුවෙන් මිනිස්සු මැදිහත් වෙන ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් ජනතා බලය තමයි අපි විශ්වාස කළ යුත්තේ. ඒක නිසා පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ හඬ පුළුල් කරන එක ඇතුලේ තමයි අපට පලස්තීනය වෙනුවෙන් පලස්තීනයේ නිදහස වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉෂ්ට කළ හැක්කේ. ඒ සඳහා අපි අපේ දැනුම එවැගේම අපේ ශ්‍රමය අපේ කාලය වැඩියෙන් දිය කර හරින්න ඕන මොහොතක් වෙලාවක්. ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් ආදරයෙන් මේ සහෝදරත්වයට මතක් කරන්න කැමතියි. ඒක නිසා අපි දන්නවා අපේ රටේ ගෝල්පෙස් අරගලය සිද්ධ වුණාම හැමෝම එකට එකතු වෙලා ඒ අරගලය සිද්ධ කරා. ඒක නිසා පලස්තීනය වෙනුවෙන් මේ දැවැන්ත ජනසංහාරය සිද්ධ වෙන මොහොතේ ඉඳලා ඒ අරගලයේ හඬට පණ පොවලා තියෙනවා. ඒ පණ පෙවීම හරහා තමයි රාජ්‍යයන් ආණ්ඩුව අවදි කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉතා පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මතක් කරනවා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් හැටියට අපේ රජයන්ටත් අපේ පාලනය කරන ආණ්ඩුවලටත් විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නයේදී ඉතා පැහැදිලි අපි ගන්න ඕන පැත්ත වෙන පැත්තක් නෙවෙයි තියෙන එකම පැත්තයි මේ අධිරාජ්‍යවාදී ඊශ්‍රායලයේ වගේ රටවල් එකතු වෙලා අධිරාජ්‍යවාදී වුමනාව වෙනුවෙන් පලස්තීනය පිළිගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම පලස්තීනය නැති කරමින් තිබෙනවා. ඒක නිසා නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන් රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක අපි මේ වෙලාවේදී ඉල්ලන්නට ඕන. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේ අරගලයට පණ පොවන පලස්තීන නිදහස වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකීය අරගලයට පණ පොවන මේ සහෝදරත්වයට අපි ජය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර පලස්තීන නිදහස වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙන ශ්‍රී ලාංකික අරගලයට ජය වේවා. Kurni. Assalamualaikum, ආයුබෝවන් වණකම්. මම මගේ කතාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරගෙන යන්නම්. I stand here before you today not for what I was introduced, not for those tags and designations that I have. I stand here before you as a fellow human being, like each one of you present here today, and like each one of many outside here who couldn't make it here physically today, and like many scattered all over our island, equally hurt, profoundly saddened, and most of all duty bound to stand and voice our concern about the genocide that has engulfed a nation that, as was told to you all earlier, a free nation. Today, the forces of genocide have reduced it into rubble, have reduced into a land of starvation and dehydration. It is very significant when you think of it. We started this march from the Colombo Cemetery. That is where the loved ones of people are buried in dignity. In Gaza today, children are buried under rubble. Their brain matter flowing out of their broken skulls, and their chests open. They are even unable to give them a decent burial. There's indiscriminate bombing. On my right, what do you find here? The Children's Hospital. This is where children who are sick are cared for. In Gaza, it doesn't exist anymore. Hospitals have been not indiscriminately but purposefully bombed, purposefully destroyed.
Because the psychopathic killers, psychopathic genocidal army wants hospitals not to exist so that they can kill with impunity the children of Gaza. This is a very another significant place. On the left of mine is the Sri Lankan, the jail of Colombo, the prisons. Gaza, the prisons are full and overflowing. It has even been reported the cries and the howls of the children of women can be heard outside the prison complex. They are being subjected to the most degrading treatment. That, my dear friends, fellow citizens, is what we are all gathered here to voice, the voice of our protest. Today there is starvation, calculate starvation. Food and water are being used as weapons of war. We are a compassionate nation. We are a benevolent nation. I'm proud to say our children, even if they would see a stray dog on the road, who is hungry and who is thirsty, our children would bring it to our houses and feed them and give them water. What sort of human beings are there that starve children of water and food? Water, my dear friends, comes from the rain that comes down from the skies. It is so that justice is done to the people of Gaza. And what do they call themselves? The nations behind them, behind these atrocities. They call themselves peace-loving, peaceful, champions of peace, cradles of democracy. The only peace they have delivered to the children of Gaza are the pieces that their mothers are picking up from the cradles of their children in the maternity wards and the hospitals in Gaza. That is the peace they have delivered. My dear friends, we have to stop being selective when we come to raise our voices against human suffering. So now is the time. Let this resonate through the world, and let this resonate to every corner of Sri Lanka like it has resonated to every corner of the world. I would call upon you now before I complete. හොඳට සබ්දෙන් දෙන්න සටන් පාටේ ගාසා වලට සබ්දෙන් දෙන්න. Make the cry for Gaza loud and clear. Can I hear it now? Let it be heard in Tel Aviv and the White House. Pray, pray, Palestine. 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 Thank you, brothers and sisters. Thank you very much. May this cry be until Gaza is free. Thank you.
Palestinians are starving. We are hurt. We feel deeply because Palestinians are starving. Yes, we are hurt. We feel deeply. But what should we do? Our heart will not help anyone. Our deep feelings will not help anyone. If Palestinians are starving, hundreds of ships are going to Palestine in the next few months with food. Activists are going on the ships. Why not Sri Lanka send an official ship with humanitarian aid to assist the state, the Palestinian state? Why don't we send a ship with humanitarian aid to the shores of Palestine and tell the people, we feel hurt. We will not allow you to starve. And we must demand this from our government. பலஸ்தீனிய விடுதலை என்பது சாதாரண அதுக்கான போராட்டம் என்பது சாதாரண போராட்டம் அல்ல. இஸ்ரேல் எனப்படும் ஒரு காலனித்துவ அரசாங்கமானது பலஸ்தீனிய மக்கள் மீது இனப்படுகொலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. காலனித்துவம் எனப்படுகின்ற ஒரு சங்கிலியினால் இன்று பலஸ்தீன மக்களை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கெதிராக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு நமது அரசாங்கத்திடம் பலஸ்தீன மக்களுடன் நிற்க வேண்டும், பலஸ்தீனிய விடுதலையுடன் நிற்க வேண்டும் என்று கூறி நாங்கள் நமது கோஷத்தை எழுப்ப வேண்டும். අද වෙද්දී ගාසාවේ වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන ජනසංහාරය පටන් අරගෙන දවස් 678ක් මේ දවස් 678 ඇතුළතදී ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ අපි විවිධ විදිහට මේ ගැන අවධානය යොමු කරන වැඩසටහන් මේකට විරුද්ධත්වය පළ කරන විදිහේ විවිධ වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැවතුණා. මේ ගාසාවේ සිද්ධ වෙන පලස්තීනයේ සිදු කරන ජනසංහාරයට විරුද්ධව විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් විවිධාකාරයේ අවධානය යොමු කිරීම විවිධාකාර දේවල් කෙරුණා. මම හිතන්නේ අද තමයි අපි දකින්නේ විශාලතම පිරිසක් මේ ජනසංහාරයට විරුද්ධව ඊශ්‍රායලයේ විසින් කරන ජනසංහාරයට විරුද්ධව පෙනී ඉන්නවා. නමුත් මේ කතා කරන වචන වලින් එහාට ගිහිල්ලා ක්‍රියාවට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. පහුගිය කාලය ඇතුළතදී නිදහස් පලස්තීනය සඳහා වූ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරයේ විදිහට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කීප දෙනෙක්ම මුණ ගැහුණා. අපි විදේශ කටයුතු සඳහා වූ අමාත්‍යාංශයේ විදේශ ඇමතිතුමා මුණ ගැහුණා. අධිකරණ ඇමතිතුමා මුණ ගැහුණා. එතකොට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා අපි ලියුමක් බාර දුන්නා. එතන සාකච්ඡාවක් තිබුණා. මේ හැම තැනදීම අපිට මේ හැම තැනකදීම අපිට ඇහිච්ච එක උත්තරයක් තිබුණා. ඒ උත්තරය තමයි අපිට දැන් මේ වෙලාවෙදිත් ඇහිච්ච අපි නිදහස් පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව රජයක් විදිහට ඒ වගේම NPP ආණ්ඩුව විදිහට අපි නිදහස් පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. නමුත් බංකොලොත් වෙච්ච රටක් විදිහට ආර්ථික අර්බුදයක් ඉන්න රටක් විදිහට අපිට
ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ඊටාම සීමිතයි කියන එක. මේ කතාව ඇතුලේ මම හිතන්නේ අපි කියව ගන්න ඕන කතාවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි අධිරාජ්‍යවාදය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් යටත් විජිතවාදය කියලා කියන්නේ. ගාසාවේ පලස්තීනය වගේ බිමට ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ව මරලා හාමත් කරන එක විතරක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආර්ථික වශයෙන් රටවල් වලට බලපෑම් කරන එකත් මේ අධිරාජ්‍යවාදයට අයිති වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව මේ වෙද්දී 3-2ක ජනවරමක් අරගෙන ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ආණ්ඩුවත් කියනවා අපිට ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව දේශපාලනික හෝ ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග අරගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ විදිහට කරලා අපි අරගත්තොත් එහෙම අපිට අපේ මිනිස්සුන්ව බඩගින්න තියන්න වෙනවා කියලා. නමුත් අපි මූලිකවම අහන කාරණාව තමයි IDF සොල්දාදුවන් ඊශ්‍රායලයේ පලස්තීනයේ පොඩි දරුවන්ව මරා දාන සොල්දාදුවන් නිවාඩුව ගත කරන්න ශ්‍රී ලංකාවට එද්දී මේ කියන ආණ්ඩුවම ඔවුන්ට නොමිලේ වීසා ලබා දෙනවා. නමුත් මේ ඊශ්‍රායල මේ IDF සෝල්ජර්ස්ලා මේ හමුදා බටයන් ලංකාවේ නිවාඩුව ගත කරන්න එන්න කලිනුත් අපිට සංචාරක කර්මාන්තයක් තිබුණා. ඔවුන් නැතුවත් අපිට සංචාරක කර්මාන්තයක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් ඇවිල්ලා කරන්නේ අපේ රටේ සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ රටවල් වලට ආදායම උපය ගන්න එක. මේ හැම මුදලක්ම යන්නේ ඔවුන්ගේ රටවල් වලට මිසක් ශ්‍රී ලංකාවට බදු වශයෙන් සතයක්වත් එන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවට ආදායමක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ රටේ සම්පත්. මේ ඔවුන් නිසා මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දෙන්නෙක්ට ත්‍රස්තවාදී වලක් මේ පනත යටතේ හිර වෙලා ඉන්න වෙලා තියෙනවා නීතිකව. ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට කවුද වග කියන්නේ? ඇයි මේ ඊශ්‍රායල ජාතිකයන් වෙනුවෙන් මේ කුඩා දරුවන් මරලා දාන IDF හමුදාවේ අය වෙනුවෙන් අපි අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නිදහස සීමා කරන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අපි හැමෝම අහන්න ඕනේ. මොකද අපේ සංචාරක කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ ඩොලර් වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නක නෙමෙයි. ඩොලර් වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා, බැරි දේවල් තියෙනවා. ඩොලර් වෙනුවෙන් ආත්මය පාවා දෙන්න ශ්‍රී ලාංකික විදිහට අපි කවුරුත් සූදානම් නැහැ කියන එක එතනින් එහාට මේ වෙද්දී අපි මේ ඊශ්‍රායලයේ ජාතිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ කරන අනීතික වෙළඳාම් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ඔවුන් කරන අනීතික ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මේ නොමිලේ වීසා ලබා දීම වලට විරුද්ධව අපි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු ඔවුන් ගාව තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අපිට ලැබෙන උත්තරය තමයි අනිත් පැත්තෙන් අපි සියලුම විදේශිකයන්ට සියලුම සංචාරකයන් කරන නීති විරෝධී වැඩවලට විරුද්ධව එක හා සමානව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එක. මම හිතන්නේ මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි අපිට ඊශ්‍රායල රාජ්‍යයට අනිත් සියලුම රාජ්‍යයන් විදියට සලකන්න බෑ. ඊශ්‍රායල කියන්නේ ත්‍රස්තවාදී රාජ්‍යයක්. මේ වෙද්දී ජන සංහාරය කරන කුඩා දරුවන් හාමත් කරන ත්‍රස්තවාදී රාජ්‍යයක්. ඒ ත්‍රස්තවාදී රාජ්‍යයට අනිකුත් රාජ්‍යයන්ට සලකන විදියට අනිකුත් රටවල් වල පුරවැසියන්ට සලකන විදියට අපිට IDF හමුදා නිලධාරීන්ට සලකන්න බෑ. අපේ බීච් තියෙන්නේ අපේ වෙරළ තීරයන් තියෙන්නේ පොඩි දරුවන් මරා දාලා මේ මානසික ව්‍යාකූලත්වයට පත් වෙච්ච අයට ඇවිල්ලා භාවනා කරන්නවත් ඔවුන්ගේ මනස හදා ගන්නවත් නෙමෙයි. අපේ රටේ මිනිස්සු ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. අනිත් රටවල් වලින් ලංකාවට අනිත් සංචාරකයන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මේ නොමිලේ වීසා ලබා දීම අපි වහාම තහනම් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා රජයක් විදියට. ඊට අමතරව IDF හමුදාවේ සේවය කරලා ශ්‍රී ලංකාවට එන සියලුම සොල්දාදුවන්ට වීසා ලබා දීම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඊශ්‍රායලයේ කරන ජනසංහාරය මං හිතන්නේ ලෝකයේ වැඩිපුරම අමාත්‍ය අවධානයට ලක් වෙච්ච එකක්. තව සමහරව අහනවා මේ මොකද පලස්තීනයේ විතරද මේ වෙනකොට යුද්ධ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. තව අහනවා මේ පලස්තීනයේ විතරද මිනිස්සු මැරෙන්නේ කියන එක. නෑ තව රටවල මිනිස්සු මැරෙනවා තමයි. නමුත් පලස්තීනයේ තරම් ටෙලිකාස්ට් කරන එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය අවධාරණයක් ලැබිච්ච ජනසංහාරයක් ලෝකේ තවත් තිබිලා නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම අපේ මිනිස් මනසට බලපානවා. මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ බලාගෙන ඉන්නේ ලෝක සම්මුතියින් වෙනස් වෙමින් තියෙන වෙලාවක. මේ ලෝක සම්මුතියින් වෙනස් වෙන්නේ අපි කරන කියන අපි ගන්න තීරණات එක්ක. අපි මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දුන්නේ නැත්නම් අපිට බිහි වෙන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන නොලැබෙන අනාගතයක්. ඒ අනාගතයේදී අපේ දරුවෝ ආරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනාගතයේදී අපි කවුරුත් ආරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම
අපි සලකන්නේ අපිට බලය නැති අපි දුප්පත් රටක් විදිහට අපි සලකනවා නම් අපි හිට ගන්න ඕනේ ඇමරිකාව පැත්තේවත් ජනසංහාරක ඊශ්‍රායලයේ පැත්තේවත් නෙමෙයි. අපි හිට ගන්න ඕනේ අපි වගේම බලය අඩු අනිත් රටවලුත් එක්ක අපි හිට ගන්න ඕනේ පලස්තීනය වගේ රටවලුත් එක්ක ඔවුන් එක්ක හිටගෙන අපි ජනතාවගේ හඬයි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. අපි අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ ජනතාවට. අපි බලන්න ඕනේ දැන් පරණ මේ විනාශ වෙමින් පවතින ලෝකයේ ඇතුලේ තවදුරටත් අපි පවතින්නේ කොහොමද කියන එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ අලුතෙන් ඇති වෙන්න ඕනේ යුක්තිගරුක හා සාධාරණත් වූ ලෝකයට අපි දායක වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපේ මූලික අරමුණ වෙන්න ඕනේ. අපිට කියන්න බෑ මේක අපේ රටේ නෙමෙයි මේ ඈත සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. මේක ඈත සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක අපේ රට මේකට බොහොම සම්බන්ධයි. ඊශ්‍රායලයේ ජනසංහාරයට මුදල් වැය කරන ඒ ජනසංහාරය ෆන් කරන ආයතන තියෙනවා සමාගම් තියෙනවා අපේ ණය ගෙවන්න ඕන BlackRock Vanguard Primco වගේ සමාගම් ඒ අපේ ණය හිමියෝ මේ ඊශ්‍රායලයේ ජනසංහාරයට මුදල් සපයනවා අපිට කියන්න බෑ මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා ශ්‍රී ලංකාව ණය අපව ගෙවන්න පටන් ගත්තාම ඒ අපි ණය ගෙවන සල්ලි වලින් ආපහු යන්නේ මේ ගාසාවල පලස්තීනයේ පුංචි දරුවන් හාමත් කරන්න පුංචි දරුවන්ට වෙඩි තියන්න ඒ හින්දා මම හැමදෙනාටම ආරාධනා කරනවා මතු පිටින් මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න එපා මේක ආගමික ගැටලුවකට ලඝු කරන්න එපා මේ තියෙන්නේ මේ යටත් විජිතකරණය මේ අධිරාජ්‍යවාදය මේ අධිරාජ්‍යවාදයට අද පලස්තීනය ගොදුරක් වෙනවා වගේම අපි ඒ දිහා බලාගෙන හිටියොත් ඒක වෙන්න දීලා ඇරලා හිටියොත් අපි කිව්වොත් අපි පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා ඒ ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව අපිට ඇක්ෂන් ගන්න බෑ කියලා අපිට කවදා හරි වෙන්නේ ගාසාවේ අහිංසක හාමත් වෙච්ච මිනිසුන්ට වෙන දෙයම තමයි ඒ දේ වීම බලත්වීම වෙනුවෙන් නිදහස් පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ගමන්ම ජනසංහාරක ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා මම ඔබ හැම දෙනාගෙම ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයෙන් ඉල්ලනවා ස්තුතියි මේ කොළඹ දෙවනත් කරන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා නංගිලා මල්ලා මේ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற வணக்கத்திற்குரிய மதகுருமார்களே அதே போன்று இன்று இந்த கொழும்பில் நடந்தேறிய ஒரு மாபெரும் பேரணிக்காக இங்கு வந்து எங்களோடு கலந்து கொண்ட தாய் தந்தையரே சகோதர சகோதரிகளே මම හඳුන්වා දෙති අපේ නිවේදිකා කිව්වා සමාජවාදී තරුණ සංගමේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු ලේකම් කියලා. என்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதோ இங்கு அறிவிப்பாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் சோசலிச இளைஞர் சங்கத்தின் சர்வதேச விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பான உறுப்பினர் என்று. සමාජවාදී තරුණ සංගමය කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ තරුණාංශය. சோசலிச இளைஞர் சங்கம் என்பது மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய இளைஞர் அமைப்பாகும். සමාජවාදී තරුණ සංගමයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේ පලස්තීනයේ ජනතාවගේ නිදහස ඔවුන්ගේ සටන වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. சோசலிச இளைஞர் சங்கமும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் பல தசாப்த காலங்களாக பாலஸ்தீன மக்களுடைய விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். පලස්තීන ජනතාව ගැන ඔවුන්ගේ දරා ගැනීම ගැන ඔවුන්ගේ සටන ගැන මෙච්චර උනන්දුවක් නැති කාලෙත් මේ රටේ ඉන්න ජනතාව එක්ක සිවිල් සංවිධාන එක්ක පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය එක්ක දශක ගණනාවක් තිස්සේ මුළු රට පුරාම වැඩ කර සංවිධානයක් තමයි සමාජවාදී තරුණ සංගමය. அதாவது பாலஸ்தீன மக்களுடைய இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் புரிந்து கொண்டு பலஸ்தீன தூதுவர் ஆலயத்தோடு இணைந்து பல போராட்டங்களை முன்பு பல தசாப்தங்களாக செய்து வந்த ஒரு அமைப்பு தான் சோசலிச இளைஞர் சங்கம். මේ පාගමන මේ රැළිය සංවිධානය කර සංවිධාන කමිටුවේ ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි සමාජවාදී තරුණ සංගමය. இந்த பேரணியையும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தையும் ஒருங்கிணைத்தவர்களில் முன்னணியில் இருப்பவர்கள் தான் சோசலிச இளைஞர் சங்கத்தினர். අද මේක මේ පාගමන විශාල පිරිසකකින් එක්ටි මේ රැළිය මේ භූමිය විශාල පිරිසක් පිරෙද්දී අපිට මාර සතුටක් දැනුණා. இந்த பேரணியில் பல நூறு மக்கள் கலந்து கொண்டு இந்த மைதானத்தில் முழுக்கவும் மக்கள் நிரம்புகின்ற பொழுது நாங்கள் மனதார சந்தோஷப்பட்டோம். මොකද දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේකත් එක්ක වැඩ කරද්දී පුජ්‍යලේ විතර මමත් තරුණ
காலங்களாக நானும் தனிப்பட்ட ரீதியிலும் சோசலிச இளைஞர் சங்கமும் இவ்வாறான பல போராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது சமூகத்தில் உள்ள குறிப்பாக இஸ்ரேலில் பணிபுரிகின்ற பல இளைஞர்களிடம் இருந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் பல ஏச்சு பேச்சுக்களை வாங்கி இருக்கின்றோம். අද ඔබේ එකතු වීම ගැන සතුටක් දැනෙන වගේම මේක යද්දී පොඩි දුකකුත් ආවා. நாங்கள் இவ்வாறு ஒன்றிணைந்து இப்படி போராடுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்தது, அதே வேளை சற்று கவலையாகவும் இருந்தது. අපි ඇයි මේක සංවිධානය කරේ? நாங்கள் ஏன் இதை ஒருங்கிணைத்தோம்? අපි රටක් විදියට මේක ලඝු කරලා තිබ්බේ මුස්ලිම් වරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විදියට. මේ පලස්තීන ප්‍රශ්නය. நாங்கள் நாடு என்ற ரீதியில் பாலஸ்தீன மக்களுடைய போராட்டத்தை முஸ்லிம் மக்களின் ஒரு வட்டத்திற்குள் சுருக்கி வைத்திருந்தோம். අද මම කතා කරන්න හිතාගෙන ආවේ මේක මුස්ලිම් වරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ලෝකයේම මනුෂ්‍යත්වයේ අගයන අයගේ අවදානට ගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. இது முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரச்சனை மட்டுமல்ல, முழு உலகத்திலும் உள்ள மனிதாபிமானத்தையும் மனிதநேயத்தையும் விரும்புகின்ற அனைத்து மக்களுக்குமான பிரச்சனையாகும். මම කතා කරන්න හිතාගෙන ආවේ මේක අපේ රටේ ඉන්න මුස්ලිම් අය විතරක් විරෝධය පළ කරන්න නැත්නම් පලස්තීන සහයෝගය පළ කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපේ රටේ ඉන්න සිංහල දෙමළ ඒ අනෙකුත් ආගමික නායකයන් මේ සියලු ජනතාව මේ ඉදිරියට එන්න ඕන කියන එක පණිවිඩය දෙන්න. நான் இந்த போராட்டத்தில் பேச வருகின்ற பொழுது இது தனியே முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரச்சனையாக பார்க்காமல் ஏனைய சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் சேர்ந்தவர்களும் அவருடைய மதகுருமார்களும் இணைந்து போராட வேண்டிய ஒரு பொது பிரச்சனை என்பதை நினைவுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன். මේක සංවිධානය වුණේ ඔබ සෝෂල් මීඩියා වල දැක්කා පහුගිය දවස් කීපේ සති කීපේ ලෝකේ රටවල් වල දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ පෙළපාලි සහයෝගිතා ව්‍යාපාර ලෝකෙ පුරා ඇති වුණා. நாங்கள் இப்படி ஒழுங்கமைக்கின்ற பொழுது அவதானித்த விடயம்தான் குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் உலகம் பூராகவும் பல நகரங்களில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கான போராட்டங்கள் நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. අපිට දුකක් තිබ්බා. අපිට ලංකාව විදියට ඒ වගේ එකක් කරන්න බැයිද කවදාවත්? எனக்கு ஒரு கவலை இருந்தது, இளைஞர்களாக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அப்படி ஒன்றை செய்ய முடியாதா என்று ஒரு கவலை எனக்கு இருந்தது. අපි විවිධ මත තියෙන අය, විවිධ දේශපාලන ස්ථාවර තියෙන අය, පලස්තීනයේ දිගටම වැඩ කරපු අය එකතු වෙලා තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කරේ. எங்களுக்கு வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் இருக்கலாம், நாங்கள் வேறுபட்ட அரசியல் கட்சிகளோடு தொடர்பானவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் பாலஸ்தீனத்தினுடைய விடுதலை விவகாரத்தில் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் இப்படி வேறுபட்ட மனிதர்கள் வேறுபட்ட அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை ஒழுங்கமைத்திருந்தோம். අපිට ඕනාව තිබ්බේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවක් විදියට මේ සියලු වාද වේද පක්ෂ පාට ජාති ආගම් කුල මල මේ ඔක්කොම අතහැරලා කොහොමද පලස්තීනය වෙනුවෙන් හිටගන්න කියලා. நாங்கள் இன்று வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம், இன மத குலம் சாதி அதே போன்று ஏனைய எல்லா வேறுபாடுகளை தாண்டி அரசியல் கட்சி அரசியல் நிலைப்பாடு வேறுபாடுகளை தாண்டி எங்களால் ஒன்றிணைய முடியும் என்ற செய்தியை இங்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம். නමුත් මෙතන දැන් සමහර කතා වලින් තේරෙන්නේ ඊශ්‍රායලට වඩා ඇමරිකාවට වඩා අපේ රටේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මත පළ වෙනවා. நான் இங்கு சில பேச்சுக்களை கேட்கும் பொழுது எனக்கு என்ன உணர்வு உருவாகியது என்றால், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவினை விட மக்களுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக சிலர் கருத்து தெரிவிப்பதை என்னால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ඒක නෙමෙයි මේ සංවිධානය කරලා තිබ්බ එකගතාවය. நாங்கள் இப்படி ஒழுங்கமைக்கின்ற பொழுது எங்களுக்குள் இருந்த உடன்பாடு அதுவல்ல. ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම අදහසක් තමන් විසින් සංවිධානය කළා කියන්න පුළුවන්. யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை ஒரு ஒரு அமைப்பாக வெளிப்படுத்த முடியும். ඒකට දේශපාලන පක්ෂ තියෙනවා, සංවිධාන තියෙනවා, තනි පුද්ගලයන්ටත් පුළුවන්. அதற்கென்றுதான் பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன, இயக்கங்கள் இருக்கின்றன, அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன, ஏன் தனிநபராக கூட அப்படியான கருத்துக்களை உங்களால் வெளிப்படுத்த முடியும். මේ එකතු වෙලා කරන එකේ ශක්තිය අද පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකේ එකඟතාවය විනාශ කරනවා නම් අපි හිතනවා ඒ එකඟතාවය නැතුව ඉස්සරහට වැඩ කරන්න බෑ. அப்படியான ஒரு பொது
நிலைப்பாட்டை ஒரு உடன்பாட்டை முறிக்கக்கூடிய வகையில் செயற்படுவார்களாக இருந்தால் ஒன்று சேர்ந்து எதிர்காலத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்று ඒකින්ද මං ඉල්ලා සිටිනවා මේ පක්ෂ පාට ભેද ආගම් කුලමන ඒවා පැත්තකින් තියන්න. පලස්තීනය වෙනුවෙන් හිටගමු. ඒකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ රටක් විදියට ඒවා අපි කතා කරමු. ඒවට විසඳුම් හදමු. ඕනනම් උද්ඝෝෂණත් කරන්න. හැබැයි පලස්තීනය වෙනුවෙන් එකතු වෙලා කරන වැඩ විනාශ කරන්න එපා. நான் உங்களிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இன்று நாங்கள் இன மத குலம் அதே போன்று அரசியல் கட்சி நிலைப்பாடு வேறுபாட்டுகளை களைந்து ஒன்றாக போராட வந்திருக்கின்றோம். பலஸ்தீன விவகாரம் தொடர்பாக எங்களுக்குள் ஒரு ஒருமித்த புள்ளியில் நாங்கள் நிற்கின்றோம். எனவே பாலஸ்தீன மக்களுடைய பிரச்சனை பற்றி எங்களுக்குள் சர்ச்சைகள் இருந்தால் அவற்றை பேசி நாங்கள் தீர்த்து கொண்டு ஒரு பொது நிலைப்பாட்டிற்கு வந்து செயற்படக்கூடிய வகையில் எதிர்காலத்தில் நடப்போம் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ඒකින්ද ඒ නොකියන්න ආපු ටික තමයි ඒ කිව්වේ. කලින් කතාවේ නොකියන්න ආපු ටික. நான் இந்த இடத்திற்கு வரும் பொழுது பேசக்கூடாது என்ற விடயத்தை தான் இப்பொழுது உங்களிடம் கூறியிருக்கின்றேன். අපි කතා කරන්න ආවේ මේ රැස්වීමේ. ඔබ දන්නවා පලස්තීනයේ දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. நான் இந்த மேடையில் உரையாற்ற வருகின்ற பொழுது நான் பேச வந்தது என்னவென்றால் பாலஸ்தீனத்துக்கு இன்று நேர்ந்திருக்கின்ற கதியை நாங்கள் அனைவரும் அறிவோம். මෙතන කතාවලත් විтин විට කියවුණා 61000කට වැඩි පිරිසක් ඝාතනය කරලා තියෙනවා. එතන ළමයි ඉන්නවා. භාගයට වැඩි ඉන්නවා ළමයි. இன்று பாலஸ்தீனத்தில் நடக்கின்ற தாக்குதல்களில் 61,000க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பலியாகி இருக்கிறார்கள். அதில் அரைவாசிக்கும் அதிகப்படியானோர் சிறார்களாக இருக்கின்றார்கள். පලස්තීන ජනතාවට ගාසාහි ජනතාවට මේ අත්‍යවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවක් දෙන්න නැතුව හිර කරලා එලිමහන් හිර කඳවුරක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. பாலஸ்தீன மக்களுக்கு காசா மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளை வழங்காது ஒரு திறந்த வழி சிறையாக காசாவை இன்று மாற்றி இருக்கிறார்கள். ගාසාහි ළමයි ලක්ෂ 2කට වඩා මන්ද පෝෂණයට නතු කරලා තියෙනවා. காசாவில் உள்ள 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் போஷணை குறைபாடு உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். 200කට වැඩි පිරිසක් මේ මෑත දින ටිකේදී මන්ද පෝෂණයෙන් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඝාතනය කරලා තියෙනවා. அண்மித்த நாட்களில் மட்டும் 200க்கு அதிகமான சிறுவர்கள் போஷணை குறைபாட்டினால் இறந்து போயிருக்கிறார்கள். විවිධ ලෝකයේ විවිධ තැන්වලින් ලැබෙන මානසික ආධාර ඉර කරලා තියෙනවා. உலகில் பல்வேறு பாகங்களிலும் இருந்து கிடைக்கின்ற மனிதாபிமான உதவிகளை இவர்கள் தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். UN එක සම්බන්ධ ආහාර වැඩපිළිවෙල උනර වගේ තියෙන ඒ සරණාගත කඳවුරු ඒවා තහනම් කරලා තියෙනවා. ஐநாவுடன் தொடர்புடைய உணவு வேலை திட்டம் அதே போன்று UNRWA போன்ற அமைப்புகளை இவர்கள் தடை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ඒකින්ද අපි ඉල්ලන්න ආවේ මොකද්ද? நாங்கள் எதை வேண்டி வந்து நிற்கின்றோம்? අපි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් විදියට මේකට විරෝධය පළ කරන්න ඕන. நாங்கள் இலங்கையர்களாக இதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும். මොකද ලෝකේ මෑත කාලේ අපිට පේනවා හැම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ලෝකේ බලගතු රටවල් ඒ ජනතාව විසින් අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ලෝකේ ඇති කරලා තියෙනවා. இன்று உலகத்தில் ஒரு புது ட்ரெண்ட் உருவாகி இருக்கிறது. மிக பலம் வாய்ந்த நாடுகளிலும் அந்த மக்களினால் அந்த ட்ரெண்ட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. මේ පහුගිය දවස්වල සිටේ මහා ජන ගංගාවෙන් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ බලපෑම කරලා තියෙන්නේ. அந்த அழுத்தம் அண்மித்த காலப்பகுதிகளில் மிக பெரும் மக்கள் வெள்ளத்தினால் தான் அந்த அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රංශය කැනඩා වැනි රටවල් පලස්තීන නිදහස් රාජ්‍යයක් විදිහට පිළි අරගෙන තියෙනවා. ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், கனடா போன்ற நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். ඒක තමයි ජනතාවගේ බලය. அதுதான் மக்களுடைய பலம். අපි දැන් මේ කරන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? ගෝලීය දකුණ විදියට දකුණු අප්‍රිකාව, දකුණු ඇමරිකාව, ආසියාව, දකුණු ආසියාව මේ රටවල් පුරා ඒ ජනතාවත් එක්ක වීදි බෑලා
මේ අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව බලපෑම් කරනවා. நாங்கள் பூகோள தெற்கு குளோபல் சவுத் என்ற அடிப்படையில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏனைய ஆசிய நாடுகளுடன் இணைந்து நாங்கள் பாலஸ்தீன விடுதலைக்கான அழுத்தத்தை இந்த இலங்கையில் இருந்து பிரயோகித்திருக்கிறோம். අධිරාජ්‍යවාදය ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා. අධිරාජ්‍යවාදය කොහොමද මේ ලෝකෙට වින කෙරුවේ කියලා, විනාශ කෙරුවේ කියලා අපි අඩු වැඩි වශයෙන් දන්නවා. මේ ඊශ්‍රායලය මේ කරන යුද අපරාධ වලට නිශ්චිතව ගත්තොත් ඇමරිකාව වර්ෂයකට $4 බිලියන 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පොම්ප කරනවා. இந்த ஏகாதிபத்தியவாதிகள் யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு எதிராகத்தான் நாங்கள் இன்று குரல் கொடுத்திருக்கின்றோம். ஒரு வருடத்திற்கு குறிப்பாக அமெரிக்காவினால் மட்டும் 4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு அதிகமாக இந்த திட்டத்திற்காக அவர்கள் செலவு செய்கிறார்கள். මේ අමනුෂ්‍යකමට තමයි මේ අධිරාජ්‍යවාදයේ කූර අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව තමයි අපි හඬ නගන්නේ. අපි ඉදිරියට එන්න ඕන. இந்த மனிதாபிமானமற்ற செயலுக்காகவும் ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு எதிராகவும் தான் நாங்கள் குரல் கொடுக்கின்றோம். அதற்காகத்தான் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முன்வர வேண்டும். ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ සමගිය ඒ බලය පෙන්වන්න ඕන. இலங்கை மக்களுடைய ஒற்றுமையை நாங்கள் அந்த சக்தியை வெளிக்காட்ட வேண்டும். මොකද මේ යුද අපරාධ වලට කිසිම දහමක් නැහැ. කිසිම නීතියකට යටත් වෙන්න නැහැ. ජාත්‍යන්තර නීති අමුවේ උල්ලංඝනය කරලා තියෙන්නේ. இந்த யுத்த குற்றங்கள் எந்த தர்மத்திற்கும் உட்பட்டவை அல்ல. இவை சர்வதேச சட்டங்களை மீறியவையாக இருக்கின்றன. ඒකින්ද අපි යෝජනා කරන්නේ ICC ICJ ඒ කියන යුද අපරාධ අධිකරණ වලට ඒවා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා බල කරන එක. நாங்கள் இன்று எங்களுடைய அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கின்றோம். சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆதாரங்களோடு விடயங்கள் யுத்த குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அவற்றை அமுலாக்கும்படி நாங்கள் எங்களுடைய அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கின்றோம். ඒ සංවිධානවල සමාජික රටවල් වලට බලපෑම් කරන එක මේකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. நாங்கள் அந்த அமைப்பினுடைய அங்கத்தவர்களாக இருக்கின்ற நாடுகளுக்கு இதனை அமுலாக்குவதற்கு நாங்கள் அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கின்றோம். ඒකින්ද අපි නිදහස් පලස්තීනය උදෙසා ශ්‍රී ලාංකික සාමූහික විදියට මේක සංවිධානය කරේ. ඒක විදියටත් මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ඉන්න සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ ඒ වගේ විවිධ දේශපාලන මතවරේ හැමෝගෙම අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාව විදියට මේ පලස්තීනය වෙනුවෙන් නැගී සිටිය යුතුයි. நாங்கள் இன்று இன மத குல வேறுபாடுகளை களைந்து சிங்கள தமிழர் முஸ்லிம் பரங்கியர் மலேக்கள் என்கின்ற இனபேதங்களை களைந்து அதே போன்று அரசியல் நிலைப்பாடுகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுடைய பேதங்களை களைந்து இளைஞர்களாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றோம். எனவே நாங்கள் இளைஞர்களாக ஒன்றிணைந்து நாங்கள் இந்த செய்தியை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவோம். පලස්තීන ජනතාවට එරෙහිව කරන මේ ජන සංහාරය වහා නැවතිය යුතුයි. பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிராக நடக்கின்ற இந்த இனப்படுகொலையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். පලස්තීන ජනතාවට ගාසාහි ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ඖෂධ ජලය මෙවැනි දේවල් ඉර කරගෙන ඉන්නවා. අපි දන්නවා රෆා ඒ එන්ට්‍රන්ස් එක වහලා තියෙන්නේ. ඒවට බල කරන්න ඕනේ. ඒව අරින්න මේ ජනතාවට මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන යන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. அதே போன்று பாலஸ்தீனிய காசா மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை தேவைகளான உணவு மருந்து நீர் போன்றவற்றை இவர்கள் தடுப்புகளை போட்டு தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ரஃபா பிரதேசத்தில் இந்த தடுப்புகள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த தடுப்புகளை அகற்றுவதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கிறோம். අවසාන වශයෙන් අපි පෙනී ඉන්නේ මොකටද? නිදහස් පලස්තීනයක් වෙනුවෙන් අපි දස ගණනාවක් තිස්සේ පෙනී ඉන්නා වගේම මේ අධිරාජ්‍යවාදී ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයටවත් ඒ සයන්වාදීන් වෙනුවෙන්වත් නෙමෙයි අපි පෙනී ඉන්නේ. හැබැයි අපි ඒ යුදෙව්වන් ඒ අහිංසක ඊශ්‍රායලින් අහිංසක යුදෙව්වන් වෙනුවෙන් ඒ රට අපි පිළිගන්නවා. UN එකේ යෝජනාව තමයි 1967 මේ කවුරුත් පිළිගන්න. අපේ යෝජනාව තියෙන්නේ මේ යුද්ධය නවත්තන්න. අපි ජාත්‍යන්තර බලපෑම් කරන්නේ 1967 UN එකේ යෝජනාව වෙච්ච නිදහස් ඊශ්‍රායලයත් නිදහස් පලස්තීන
පලස්තීනයත් නැත්තම් නිදහස් ඒ අහිංසක ඊශ්‍රායල් ජනතාවත් අහිංසක පාලස්තීන ජනතාවත් වෙනුවෙන් ඒ බෝඩර්ස් පිළි අරගෙන ඒ රටවල් දෙක ස්ථාපිත කරන්න ඒක තමයි විසඳුම. அதாவது நான் இறுதியாக கூறிக்கொள்ள விளைவது என்னவென்றால் நாங்கள் பாலஸ்தீன மக்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வது போன்றே இஸ்ரேலுடைய அப்பாவி பொதுமக்களையும் நினைவு கூர்ந்தவர்களாக ஏற்கனவே உலகளாவிய ரீதியில் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 1967ஆம் ஆண்டினுடைய ஐநாவினுடைய அந்த தீர்மானத்தின் பிரகாரம் அந்த எல்லைகளுக்கு அமைவாக சுதந்திர இஸ்ரேலும் சுதந்திர பாலஸ்தீனமும் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டை இங்கு நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල විශේෂම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මැලේ මේ කියන සියලු ජාතිකත්වය නියෝජනය කරන ජනතාවට අපි කියන ඉදිරියට එන්න අපි රටක් විදියට අපේ ලංකාවේ බලය පෙන්නමු අපිට කරන්න පුළුවන් රටක් විදියට කරන්න පුළුවන් බලපෑම මේ ආයතන වලට මේ ලෝක රටවල් වලට මේ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් වලට මේ බලපෑම කරමු ඒ වෙනුවෙන් එක් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරමු. அதே போன்று இலங்கையில் உள்ள வேறுபட்ட இனக்குழுமங்களில் இருந்து விசேடமாக சிங்களவர்கள் தமிழர்கள் முஸ்லிம்கள் பரங்கியர் மலை என்று வேறுபட்ட அடையாளங்களோடு நாங்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் அனைவரும் இலங்கையர்களாக ஒன்றிணைந்து சர்வதேசத்துக்கு வலியுறுத்துவோம். இந்த கோரிக்கைகளை அமுலாக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை வலியுறுத்தி இன்று இருக்கின்றேன். නිදහස් පලස්තීනයට ජය වේවා. පලස්තීන ජනතාවට ජය වේවා. Free Palestine!